اوکے جی، شروع ہو چکی ہے ریکارڈنگ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. محترم خواتین اسلام اور معزز طالبات، آج کے مختصر صحیح بخاری کے درس میں آپ سب کا استقبال ہے. اہلا و سہلا مرحبا. آپ خواتین کو یاد ہوگا کہ پچھلے درس میں علم کا بیان ہم نے اسی چیپٹر سے کچھ احادیث ہم نے سنی تھی، اور ابھی اسی کا یہ سلسلہ چل رہا ہے. پچھلے درس میں یہ بات آئی تھی کہ انسان کو علم حاصل کرنے کے بارے میں حرص رکھنا چاہیے. صحابہ اتنے حریص ہوتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس سننے، یاد کرنے، اسے پھیلانے اور عمل میں لانے کے لیے کہ وہ تو باقاعدہ باری بنا لیتے تھے. اگر بزنس اور کاروبار کی وجہ سے روزانہ نہیں جا پاتے تو اپنے بزنس پارٹنر کو یا پڑوسی کو بھیجتے کہ جاؤ آج آپ سن لینا اور مجھے آ کر بتا دینا، اور کل میں چلا جاؤں گا اپنا بزنس بند کر کے، میں سن کر آؤں گا تو آپ کو بتا دوں گا، آپ اپنا بزنس چالو رکھنا. تو اگر علم دین کے حاصل کرنے کی یہ سہولت ہمیں آج مل رہی ہے الحمدللہ، اپنے گھروں میں بیٹھ کر، ہاں کسی کو کہیں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اندازہ کریں نبی کے زمانے میں یہ فیسلٹی اویلیبل نہیں تھی، ہے نا، کہ آپ دور دراز سے علماء امت کو سن سکیں، ہاں، یا اپنی معلمات مدرسات کا درس، ہے نا، دور سے سماعت کر سکیں. ایسا نہیں تھا. آج الحمدللہ اس ترقی یافتہ دور میں ہم گھروں میں بیٹھ کر علم حاصل کر سکتے ہیں. یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. ہاں، ورنہ آپ اندازہ کریں اس سہولت کے بغیر اگر ہمیں یہ مکلف کیا جاتا کہ آپ جائیں درسگاہ میں بیٹھیں تو بہت ساری زحمتیں تھیں. بچوں کو سنبھالنے کا مسئلہ، کبھی کبھی محرم کو ساتھ لے جانے کا مسئلہ، ہے نا، پھر گھر کی دیگر ذمہ داریوں کے لیے کسی کو اپنا نائب بنانے کا مسئلہ. لیکن الحمدللہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ گھر میں بیٹھ کر صرف ہم اپنے چھوٹے سے اینڈرائڈ کے ذریعے جوائن ہو جاتے ہیں. ہاں، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ یا اس طرح کی چیزیں جو ہمیں آج ملی ہیں چھوٹے سے فون میں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدردانی کرتے ہوئے اس کا مثبت اور صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو ہمیں علم دین حاصل کرنے کی بابت حرص یعنی جذبہ رکھنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتا ہے اور آسانیاں میسر آتی ہیں.
इसी तरह ये मसला भी सामने आया था कि अगर तालीम देते हुए, पढ़ाते हुए, समझाते हुए अगर ऐसा कोई मौका आए कि आदमी के चेहरे से गुस्सा जाहिर हो, हाँ, या किसी बात को बयान करने में इजहार नाराजगी हो, तो मुअल्लिम या मुदर्रिस के लिए इसकी इजाजत है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालत जिंदगी में इस तरह के वाकयात मौजूद हैं। इसी तरह से बात आई थी कि कोई चीज बयान करते हुए अगर बहुत अहम और इम्पोर्टेंट चीज हम कहने जा रहे हैं, ऐसी चीज है कि जिसे लोग सुने और याद करें, तो उसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए हम उस बात को एक से ज्यादा बार बयान करें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीन तीन बार बयान करते ताकि लोग समझ लें, ताकि लोगों पर बात वाज़ेह हो जाए। तो मुअल्लिम या मुदर्रिस के लिए या खतीब और मुकर्रिर के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये उसवा सामने रहना चाहिए। अहम बात को एक से ज्यादा बार आदमी मिसालें देकर समझाए ताकि लोग समझ सकें और उस पर अमल करें। इसी तरह ये बात भी हमने पिछले दर्स में पढ़ी थी कि वक्त ज़रूरत, इमाम वक्त जो है, खलीफे वक्त या उनके नाइबीन जो आजकल हैं, उलमाए उम्मत, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ ख़वातीन को दर्स देने के लिए इंतज़ाम करके, हाँ, हिजाब और पर्दे का उन्हें दर्स दे सकते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़वातीन ने दरख्वास्त की थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दरख्वास्त को कबूल किया और उनके लिए आपने तालीम की खातिर दिन मुकर्रर कर दिया, वक्त बता दिया आपने, और आप उन्हें नसीहत करने लगे। क्योंकि ख़वातीन ने कहा था कि प्यारे नबी, आप तो मर्दों से घिरे रहते हैं और आपसे इस्तिफादा करने में मर्द हजरात हम औरतों पर गालिब आ गए हैं, तो आप हमें भी वक्त दीजिए, अल्लाह के रसूल, सिखाइए, बताइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे वादा किया और आपने उनको इस तरह से तालीम दी और उसका वक्त और जगह और दिन आपने फिक्स कर लिया। तो इस तरह ख़वातीन के लिए ये काम मर्द हजरात कर सकते हैं, लेकिन एहतियात के दायरे में, फितना ना हो और फितने के दरवाजों को बंद करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इसी ज़रूरत के पेश नज़र अफरोज़ आपा और उनकी टीम ने आप ख़वातीन के लिए इंतज़ाम किया है, जो हर किस्म के फितनों से दूर, हाँ, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात को सुनने और समझने के लिए ये इंतजाम किए गए। अल्लाह ताला उम्मत की बेटियों को इससे फ़ायदा उठाने और इसकी रोशनी में अपने घर को बनाने संवारने, अपने रिश्तेदारों तक दीन का पैगाम पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। प्यारी बहनों, आज हमारे सामने जो बाब है जहां से हमें शुरुआत करनी है वो है बाबुल हिर्स अलल हदीस, हदीस नबवी के हासिल करने के लिए हरीस होना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनने और याद करने के लिए लालची बनना, है ना, इसका बयान। आइए वो हदीस मैं आपको सुनाता हूँ। अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ुल्तु या रसूल अल्लाह मन असअदुन नासि बिशफ़ाअतिका यौमल क़ियामह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, कहते हैं, मैंने कहा, अल्लाह के रसूल, क़यामत के दिन आपकी शफ़ाअत का इंसानों में से कौन ज्यादा हिस्सा पाएगा?
आपकी शफाअत किसे मिलेगी, कौन इसका हकदार बनेगा कि आप उसके लिए शफाअत करेंगे। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लक़द ज़ननतु या अबा हुरैरा अल्ला यसअलनी अन हाज़ल हदीस अहदुन अव्वलु मिन, कि मेरा यकीन था, प्यारे नबी ने क्या कहा, अबू हुरैरा मेरा यकीन था कि ये सवाल तुमसे पहले कोई नहीं कर पाएगा, ये बात पूछने में तुमसे कोई भी पहल नहीं कर पाएगा। लिमा रअयतु मिन हिर्सिका अलल हदीस, इसलिए कि मैं देख रहा हूँ कि तुम हदीस के जानने के बड़े हरीस हो और तुमने ये सवाल कर ही लिया। मुझे यकीन था कि ये सवाल तुमसे पहले कोई और नहीं करेगा और आखिर तुमने कर ही लिया। हाँ, नबी साहब कहते हैं इसलिए मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम हदीस के इल्म के लिए बड़े हरीस हो, वो जज्बा रखते हो। फिर आपने जवाब दिया और कहा, असअदुन नासी बिशफाअती यौमल क़ियामह मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन मिन क़ल्बिही औ नफ्सिही, ये क़यामत के दिन मेरी शफाअत का सबसे ज्यादा मुस्तहिक और खुशनसीब वो शख्स होगा जो ला इलाहा इल्लल्लाह को खालिस दिल से पढ़ ले, हाँ, खुलूस नीयत के साथ जो इसे अदा कर ले, ला इलाहा इल्लल्लाह का जो इकरार कर ले खुलूस दिल के साथ और खुलूस नीयत के साथ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जवाब अता फरमाया। तो सुभान अल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत पाने का हर वो मोमिन हकदार होगा जो तौहीद वाला है। इस हदीस का खुलासा यही है। लेकिन प्यारी बहनों, मैं आपको बताऊं कि इस हदीस को बाज दूसरे कुतुब हदीस में भी मुहद्दिसीन ने दर्ज फरमाया है, जिसमें तफसील ये है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा के पूछने पर बताया कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा जन्नत में जाएगा। अबू हुरैरा ने कहा, अल्लाह के रसूल जाके बयान कर दूं, लोगों को बता दूं? तो नबी ने कहा ठीक है, जाओ बता दो। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लोगों को बताने के लिए निकले, जा रहे थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिल गए। तो कहा कहाँ जा रहे हो अबू हुरैरा? कहा प्यारे नबी ने कहा है, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखल जन्नह, कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा खुलूस से दिल से वो जन्नत पाएगा, जन्नत में दाखिल हो गया। मैं लोगों को बताने जा रहा हूँ। प्यारे नबी ने क्या लोगों को बता, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें एक घूसा रसीद किया और वो गिर पड़े। कहा वापस चलो। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु उठे और वापस आए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माजरा सुनाए कि प्यारे रसूल, मैं जा रहा था और उमर ने मुझे रास्ते में रोका, मैंने बताया तो बस उन्होंने मुझे घूसा रसीद कर दिया, मैं गिर पड़ा। अल्लाह के रसूल, इतने जोर से उन्होंने घूसा मारा। तो आपने तलब किया हजरत उमर से। हजरत उमर आए, उमर आपके खिलाफ ये मुकदमा है, आपने अबू हुरैरा को मारा है। कहा अल्लाह के रसूल, मैंने मारा है। कहा क्यों? कहा प्यारे रसूल, ये लोगों को बताने जा रहे हैं कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेगा जन्नत में जाएगा। तो कहा हाँ, मैंने कहा था उनसे। कहा लेकिन अल्लाह के रसूल, ये बताइए, ये हदीस जब लोगों के कानों से टकराएगी कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले जन्नत में जाएगा, तो कौन फिर आएगा मस्जिद में नमाज पढ़ने? कौन फिर जाएगा खाने काबा का तवाफ करने? कौन फिर निकालेगा अपनी ज़कात? लोगों के पास वो शऊर नहीं। कौन जाएगा जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए? अल्लाह के रसूल, अगर सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से जन्नत मिल रही है तो लोग
आराम पसंद बन जाएंगे। सुभान अल्लाह। ये हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु की दूरअंदेशी प्यारे नबी ने उस वक्त इसे महसूस किया और कहा, अबू हुरैरा ठीक है, मत जाओ। तो इसका मतलब ये नहीं है, प्यारी बहनों गौर से सुनो, नबी ने जो कहा ला इलाहा इल्लल्लाह जो पढ़ेगा खुलूस दिल से और खुलूस नीयत से, तो उससे नबी की शफाअत मिलेगी। और दूसरी हदीस में है कि वो जन्नत में जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जो इसे पढ़ ले अब उसके बाद वो ठीक है मज़ारों पे जाए, हाँ वो चादरें चढ़ाए, वो गैरुल्लाह की कुर्बानियां करे, वो 11वीं 12वीं करे और फिर भी जन्नत में जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले और उसके तकाजे पर अमल करे, तौहीद पर कायम रहे, उसका प्रचारक बनकर रहे, अपनी अमली जिंदगी से साबित करे कि वो मुवहिद है, फिर तब वो जन्नत में जाएगा। जी, तब वो जन्नत में जाएगा। कुरान में यही तो है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवस्सौ बिल हक़्क़ि व तवस्सौ। पूरा जमाना खसारे में, पूरे लोग खसारे में है। कामयाब कौन है? हाँ, फायदे वाले कौन है? ईमान वाले, जो अमल सालेह करने वाले हैं, नेक अमल। ऐसा नहीं सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कह लिया और बैठे हैं घर में, नहीं, नेक अमल कर रहे हैं। वो निदा आई, मस्जिद पहुंच रहे हैं, घरों में मुसल्ले बिछा कर औरतें नमाज पढ़ रही हैं, रमजान आ गया, रोजे का एहतमाम, सहरी इफ्तारी का एहतमाम, साल पूरा हो गया, जक़ात की अदायगी, कैलकुलेशन, गरीबों तक तकसीम। हाँ, हज का मौसम आ गया, अल्लाह ने ताकत दी है, उम्रा और हज के लिए रवानगी, माँ बाप हैं उनकी खिदमत, हाँ रिश्तेदार हैं उनके हक हुकूक की अदायगी। जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा अपने खालिस दिल से, अपने खालिस नीयत से, यानी जो उसके तकाजे पर अमल करेगा, वो जन्नत में जाएगा। ये इसका मतलब। हाँ, इसीलिए एक फारसी शायर कहता है, तुमी गोयम मुसलमानम बलरजम दानम मुश्किला के ला इलाहा। इसका मतलब यह है कि जब मैं ला इलाहा इल्लल्लाह कहता हूँ तो कांप जाता हूँ। तुमी गोयम मुसलमानम, जब मैं अपने आप को मुसलमान कहता हूँ तो मैं लरज जाता हूँ कि दानम मुश्किलात ला इलाहा, क्योंकि मुझे मालूम है ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने पर किन किन मुश्किलात का सामना होगा, यानी अमली जिंदगी में उतर कर किस तरह से हमें आगे बढ़ना होगा। क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ इकरार का नाम नहीं है, अमल बिल अरकान का नाम। इकरार के साथ साथ दिल से तस्दीक हो और अमल हो, उसे ईमान कहते हैं, उसे ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कहते हैं। एक और शायर कहता है, ये शहादत यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु शहादत है। शायर कहता है, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने का मतलब है कि इसके तकाजों पर अमल किया, शिर्क से बचा जाए, तौहीद की राहों पर चला जाए, उसके तकाजों को पूरा किया जाए और अपनी अमली जिंदगी से साबित किया जाए कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह के सच्चे दावेदार हैं और उसको मानने वाले, उस पर अमल करने वाले, चलने वाले। ये है ला इलाहा इल्लल्लाह खुलूस से दिल से पढ़ने और खुलूस से नीयत से अदा करने का मतलब। उसके बाद जो दूसरा बाब है आज का, ये मुख्तसर सही बुखारी के सफा नंबर 131 131 पर है, बाब नंबर 24 बाब कैफ युक़बज़ुल इल्मु। इस बात का बयान कि इल्म को किस तरह उठा लिया जाएगा, इल्म किस तरह उठा लिया जाएगा, इसका बयान। अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल। अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत कहते हैं, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्म इंतिज़ाअन यंतज़िउहु मिनल इबाद।
کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ علم کو اپنے بندوں سے نہیں اٹھائے گا کہ بندوں کے سینوں سے نکال لے، ينتزعه من العباد، اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ وہ اس کو بندوں کے سینوں سے ختم کر دے، نکال لے، ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، لیکن اللہ تعالیٰ علم کو اٹھائے گا علماء کو اٹھا کر، علماء کو وفات دے کر، اہل علم کو موت دے کر اللہ تعالیٰ علم کو، علماء اس دنیا سے چلے جائیں گے اور اس طرح سے علم اٹھ جائے گا، حتی اذا لم یبق عالما، یہاں تک کہ جب عالم نہیں بچے گا کوئی، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا اگوا اور پیشوا بنا لیں گے، جاہلوں کو، فسئلوا، ان سے سوال کیا جائے گا، فافتوا بغیر علم، اور وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، فضلوا واضلوا، وہ خود گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو گمراہ کریں گے، رواہ البخاری، امام بخاری نے اس کو روایت کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم کو اللہ تعالیٰ ایسے نہیں اٹھائے گا کہ وہ علماء کے سینوں سے اسے اٹھا لے، نکال لے۔ علم اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ علماء رفتہ رفتہ پوچھ کر جائیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں موت کا جام پلا دے گا، اور یہ جب علماء اٹھ جائیں گے تو جو حال بچیں گے، اور جاہلوں سے سوال اور فتوے پوچھے جائیں گے، اور پھر وہ ایسے فتوے دیں گے کہ خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ایک ابھی سال یا 1.5 سال پہلے کی بات ہے، سوشل میڈیا پر آ کر بولنے والے، تقریر وغیرہ کرنے والے ایک شخص سے کسی نے سوال کیا کہ رمضان کا مہینہ روزہ رکھنے کا ہے، لیکن اگر کوئی شخص سوشل ورک کرتا ہے، ہاں، اور اس دھوپ میں دوڑتا دھوپتا ہے، محنت و مشقت کرتا ہے، ہاں، اور لوگوں کے لیے ویلفیئر کا کام کرتا ہے، اور پھر اس کے لیے روزہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے، تو کیا کرے وہ کیا کرے؟ اسی سے ملتا جلتا سوال، تو بس فتویٰ آ گیا کہ کوئی بات نہیں، وہ روزہ چھوڑ دے وہ روزہ، اللہ اکبر، رمضان کا روزہ رکھنا فرض، لیکن لوگوں کی خدمت، لوگوں کی سیوا، ہاں، آپ بتائیے خواتین، اس کا حسب استطاعت کرنا ہے، جتنا آپ کی پہنچ ہے اتنا کیجیے، ہاں، اب جیسے کیا نام ہے، ڈاکٹرس ہیں، انہوں نے لاک ڈاؤن میں خدمات کی ہیں عوام کی، اپنی جان پر کھیل کر انہوں نے خدمت انجام دی، لیکن بتائیے کیا روزہ وہ معاف کروا سکے، یا ان کا روزہ معاف ہو جائے کہ بھائی چلو توڑ دو، کیونکہ تمہیں پیشنٹ کو دیکھنا ہے، تمہیں دوڑ دھوپ کرنا ہے، یہاں سے وہاں ہاسپٹل کے چکر لگانا ہے، وہ روزہ توڑ سکتے ہیں؟ یہ وجہ معقول ہے؟ بالکل۔ روزہ فرض، لوگوں کی سیوا، خدمت، حسب استطاعت ہمارے اوپر فرض، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کام جو ہمارے روزہ توڑنے کا باعث بن رہا ہو، وہ حسب استطاعت کیجیے نا، کہ آپ کو روزہ توڑنا ہی نہ پڑے، اللہ کہ آپ مسافر ہوں، اللہ کہ آپ بیمار ہوں، تو وہ تو چھوٹ قرآن نے دی کہ بیمار کو روزہ توڑنا پڑ رہا ہے دوا کھانے کے لیے، علاج کرنے کے لیے، تو بعد میں رکھ لے گا، وہ مسافر ہے، بامشقت سفر ہے، تو ٹھیک ہے، وہ بھی روزہ توڑ سکتا ہے، بعد میں رکھ لے، لیکن ایک ڈاکٹر کو اپنے پیشنٹ کا علاج کرنے کے لیے، ایک سوشل ورکر کو اپنا سوشل کام کرنے کے لیے وہ روزہ توڑے گا؟ پورا مہینہ بھی تو اس کا روزہ معاف ہو گیا، کیونکہ سوشل ورک تو اس کی زندگی کا کام،
कितना गलत फतवा है। लोग जो फराइज वाजिबात के मदारिज को नहीं जानते, हाँ, जो उनके दर्जात से वाकिफ नहीं है कि कौन सा वाजिब और फर्ज किस लेवल का है, ये अमाल इनकी तरतीबात क्या है, और वो फतवा देंगे कि ठीक है वो रोजा तोड़ दे। हाँ, ये तो एक हराम को हलाल या हलाल को हराम करने वाली बात है। अल्लाह ताला ऐसे फतवों से हमारी उम्मत को बचाए। तो प्यारी बहनों, एक जमाना आएगा कि उलमा उठ जाएंगे और इस तरह से ये इल्म उठ जाएगा, तो जाहिल लोग बाकी बचेंगे, हाँ, जिन्होंने इल्म दीन को गहराई और गिराई से नहीं हासिल किया, जिन्होंने कुरान और हदीस के चश्मों से नहीं फायदा उठाया, उन्होंने खुद सेल्फ स्टडी की और कहा मैंने मुताला किया है और मैं आलिम बन गया, मैंने खुद से वो सही बुखारी पढ़ ली और मैं बहुत ज्यादा मसले जानता हूँ। तो फिर इसी तरह के फतवे आएंगे तो उस्ताद के बगैर, हाँ, मौलिम और मौलिमा के बगैर, उनके पास सर से तलम्मुस तहे किए बगैर, हाँ, उनका तिलमीज और शागिर्द बने बगैर, जो कहते हैं कि मैं सेल्फ स्टडी कर लेता हूँ और मैं बहुत समझदार हूँ, तो बस इसी तरह के फतवे आएंगे ऐसे जाहिलों की जबान। पढ़ने से इस्लाम नहीं होगा। कुरान का तर्जुमा खुद पढ़िए समझिए, हदीस खुद पढ़िए समझिए, बिल्कुल रास्ता खुला। लेकिन वहां जो मसाइल की बारीकियां हैं, उसूल शरीयत हैं, है ना, जो इन्हें कुरान और हदीस के चश्मों से निकले, इन्हें उलमा से समझना होगा, असातिज़ा की मदद लेनी होगी, मुअल्लिमात के पास जानवे तलम्मुस तय करना पड़ेगा, हाँ, शागिर्द बनना पड़ेगा। सब ये बारीकियां आपके इल्म में आएंगी और इस तरह से आप इल्म और बसीरत की रोशनी में कोई बात समझ सकेंगी और फिर दूसरों को भी बता। अल्लाह जज़ाए खैर दे रोज़ा पाक। वो इनाम दे चुकी थी आपको मुख्तसर सही बुखारी, और आप घर पे पढ़ते रहते कि नहीं? आप पढ़िए, आप तो, हाँ, उर्दू जबान जानते हैं, आपने आलिमियत किया है, आप अरबी जबान से वाकिफ हैं, तर्जमा कीजिए, तर्जमा लिखा हुआ भी है, पढ़िए समझिए। लेकिन उन्होंने आपके लिए दर्द का इंतजाम किया। अल्लाह उनको हम सब की तरफ से जज़ाए खैर अता फरमाए, सबसे जारिया बनाए, ताकि आप सवालात के जरिए भी अपने मसाइल को सुन सकें, समझ सकें, और इन अहादीस का जो सही मतलब है उसे भी अहले इल्म की जबान से आप समाअत कर सकें और समझ कर उस पर अमल करने के साथ साथ दूसरों को बताएं। अल्लाह हम सबको सीखने, समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो इस तरह से ये जो हदीस आई, ये इल्म उठा लिया जाएगा उलमा को उठाकर, और इस तरह से ये इल्म रफ्ता रफ्ता जाता रहेगा। फिर यही जाहिल लोग जो बचेंगे, यही फतवा देंगे, खुद गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। इसलिए आप खवातीन से भी हमारी गुजारिश है कि उलमा के बयान, उलमा की वीडियोस को प्रीफर कीजिए, वरना सोशल मीडिया के इसी प्लेटफॉर्म पर न जाने कितने कह लीजिए वीडियो बनाने वाले यूट्यूबर्स मौजूद हैं, दीन की बातें आज कर रहे हैं, लेकिन कौन है वो हो सकता है इंजीनियर हो, वो हो सकता है इलेक्ट्रीशियन हो, हाँ, वो हो सकता है लॉयर जी, हो सकता है एडवोकेट हो सकता है कोई और प्रोफेशन हो उनका तखस्सुस। तो दीन की बातें समझने का तो सबको हक है, लेकिन फतवा देने का हक सिर्फ उलमा को है। इसलिए उलमा को सुनिए और उनकी तकरीरों से, उनके बयानात से फायदा उठाइए, उनके दर्द से अपने आप को, अपने ईमान को मनोवर कीजिए। हाँ, वरना आप कह सकते हैं कि अरे इंजीनियर साहब भी हवाले से बोलते हैं, एडवोकेट साहब भी हवाले से बोलते हैं, फलां लॉयर साहब भी हवाले से बोलते हैं, तो हवाला यही कुल इल्म है? नहीं है। इस इल्म की गहराई और गिराई, इसकी दिक्कत और बारीकियां उलमा ही से समझ, जो अरबी जबान के एक्सपर्ट
عربی زبان کے خد و خال سے واقف، اس عربی زبان جس کے ایک ایک لفظ کی دسیوں میننگ ہوتی ہے، کون سی میننگ یہاں اس حدیث میں فٹ ہوگی یا اس آیت کریمہ میں، اس کا کون سا معنی اس سے مناسب ہے، یہ علماء کرام کا تخصص ہے، یہ عربی کے ایکسپرٹس کا تخصص ہے۔ ان سے اپنے آپ کو جوڑیے، علماء سے درس حاصل کیجیے اور ان کے بیانات سے اپنے ایمان کو منور کیجیے، عمل کیجیے، دوسروں تک بھی، ورنہ فتنے بہت زیادہ ہیں۔ موبائل، سوشل میڈیا اور یوٹیوب پر بیانات بھرے پڑے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک لچھے دار تقریریں آپ کو ملیں گی، لیکن اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص عالم دین نہیں ہے تو بس یقین کر لیجئے کہ وہ بولتے بولتے کسی بھی خندق اور کھائی میں گر سکتا ہے اور آپ کو بھی گرا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے پیج نمبر 132 پر چیپٹر نمبر 25 ہے، 25 نمبر کے باب میں ہے هل يجعل للنساء يوما في العلم، کیا عورتوں کی تعلیم کے لیے الگ دن مقرر کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، یہ دیکھیے، یہ چیپٹر آپ سے متعلق ہے۔ امام بخاری قائم کرتے ہیں بات کہ کیا هل يجعل للنساء يوما، کیا نساء یعنی عورتوں کے لیے کوئی دن مقرر کیا جا سکتا ہے فی العلم، علم حاصل کرنے کی خاطر؟ اب اس کا جواب حدیث میں، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال، راوی حدیث صحابی رسول حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قالت النساء للنبی، کہ کچھ عورتوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، کچھ عورتوں نے کہا، ایک خاتون نے نہیں کہا، النساء یعنی جماعت النساء، کیا کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ غلبنا علیک الرجال، غلبنا علیک الرجال، کہ نبی آپ سے فائدہ اٹھانے میں مرد ہمارے اوپر غالب آ گئے ہیں، ہم مغلوب ہو گئے، مرد حضرات غالب آ گئے ہیں، آپ انہیں سے گھرے رہتے ہیں، مسجد میں، مسجد کے باہر، سفر میں، حضر میں، ہاں ہر جگہ مرد آپ کے پاس، آپ کے خدمت میں لگے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ فجعل لنا یوما من نفسک، تو اللہ کے رسول آپ اپنی طرف سے ہمارے لیے ایک دن مقرر کر دیجئے، ہمارے لیے، ہم عورتوں کے لیے۔ فواعدہن یوما، تو آپ نے ایک دن کا وعدہ ان سے کر لیا، لقیہن فیہ، جس دن آپ ان سے جا کر ملے، یعنی آپ ان کی مجلس میں گئے۔ فواعظہن وامرہن، تو آپ نے انہیں واعظ کیا، نصیحت کی باتیں انہیں کی، بتائیں، اور انہیں کچھ چیزوں کا حکم دیا، امر کیا یعنی حکم دیا۔ فَكَانَ فِيمَا قَالَ لَهُنَّ، تو ان چیزوں میں، ان باتوں میں جو آپ نے کہا ان سے، یہ بات بھی تھی، کون سی بات؟ مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ، تم میں سے کوئی عورت، تقدم ثلاثة من ولد، جو اپنے 3 بچوں کو پیش کر دے، إِلَّا كَانَ لَهَا حِجَابٌ مِّنَ النَّارِ، تو پھر اس کے لیے جہنم سے بچے حجاب بن جائیں گے۔ فقالت امرأة، تو ایک عورت نے کہا، وَاثْنَيْنِ، اور اگر 2 بچے وہ پیش کر سکے اللہ کے رسول؟ فقال وَاثْنَيْنِ، تو آپ نے کہا ہاں، 2 پیش کرنے پر بھی یہ بچے اس کے لیے سفارشی ہوں گے اور جہنم سے آڑ بن جائیں گے۔ وفی روایت عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ لم یبلغ الحنث، ایک دوسری روایت ابو ہریرہ سے ہے، اس میں یہ بات بھی ہے کہ وہ بچے جو ابھی بالغ نہ ہوئے ہوں، جن میں گناہ کرنے کی صلاحیت نہ پیدا ہو،
یعنی وہ 3 بچے یا 2 بچے جو گناہ کی عمر کو نہ پہنچے ہوں، بالغ نہ ہوئے ہوں، ایسے 3 بچے اگر کسی خاتون کے فوت ہو جاتے ہیں، موت کا جام پی لیتے ہیں معصومیت کے عالم میں، یہ بھی بالغ نہیں ہوئے تھے اور اللہ نے انہیں وفات دے دی، تو نبی کہتے ہیں جو بھی عورت 3 بچے جس کے انتقال کر جائیں یا 2 بچے جس کے انتقال کر جائیں اور وہ صبر کر لے، تو یہ بچے دوزخ کی آگ سے آڑ بن جائیں گے، حجاب بن جائیں گے اس کے لیے۔ اللہ اکبر۔ پیاری بہنوں، جب کسی بچے کا انتقال ہوتا ہے تو کس قدر آہوزاری، آہو بکا، خاص طور سے مائیں کرتی ہیں۔ بہت سارے ایسے گھر جہاں پر دینی تعلیم نہیں ہے، وہاں تو گریبان پھاڑنا، بالوں کو نوچنا اور ہا ہو کی آوازیں بلند کرنا یہاں تک بھی پایا جاتا ہے، جو بالکل زمانے جاہلیت کا کام ہے۔ تو ایسے میں اپنے آپ کو پیارے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر رکھنا، صبر سے کام لینا، آنکھوں سے آنسو بہا لینا، اسلام اس سے نہیں روکتا، نہیں روکتا، لیکن آپ اپنے بال نوچیں، آپ اپنے گریبان پھاڑیں اور ہا ہو کی آواز بلند کریں، تو یہ منع ہے، یہ منع ہے۔ اگر ایسا کوئی کرے یا کوئی خاتون کرے تو پھر یہ بچے اس کے لیے قیامت کے دن حجاب نہیں بنیں گے۔ لیکن جو خاتون اپنے 3 بچوں کو یا 2 بچوں کو موت کا جام پیتے ہوئے دیکھے، اس کے باوجود وہ صبر کرے، صبر جمیل کا اختیار، صبر جمیل اختیار کر لے، اللہ سے دعا مانگ لے، اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اس کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے۔ ایک بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے اور ایک خاتون کے کسی عزیز اور قریب کا ممکن ہے ان کے بچے کا انتقال ہو گیا، بہت رو دھو رہی تھی، ہا ہو کر رہی تھی، کسی کی نہیں سن رہی تھی، بالکل اپنے میں مست و مگن تھی۔ اللہ کے رسول بھی راستے سے گزرے تو کہا، اے خاتون صبر سے کام لو، اے خاتون صبر سے کام لو، لیکن انہوں نے نہیں سنا، وہ اپنے بچے کی محبت میں بالکل ہوش و حواس کھوئے دے رہی تھی۔ ظاہر بات ہے ماں اس کی محبت وہی بتا سکتی، وہی سمجھ سکتی ہے جس بچے کو اس نے 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں رکھا ہو اور پھر وہ اس کی ماں بنی ہو، اس نے اسے 2 ڈھائی سال دودھ پلایا ہو، اس نے اس کے بول و براز کو صاف کیا ہو، اس کے سر بستر کو گرم بستروں سے بدلا ہو، ہاں، خود ٹھنڈی یا گرمی کی راتوں میں جا کر اپنے بچے کو آرام پہنچایا ہو، یہ وہی ماں سمجھ سکتی ہے کیا تکلیف ہوتی ہے کسی بچے کے گزرنے کا۔ لیکن نبی اس سے کہہ رہے ہیں خاتون صبر کر لو، اس نے انسنی کر دی، نبی گزر گئے، چلے گئے۔ آخر جب کچھ گھنٹوں کے بعد وہ خاتون تھک ہار گئی، ٹھنڈی ہو گئی، تو کچھ عورتیں آئیں، کہنے لگی، پیاری خاتون آپ کے پاس پیارے نبی آئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کہا کہ اے خاتون صبر کرو، اور آپ نے نہیں سنا۔ تو پھر اس خاتون کو بہت افسوس ہوا اور وہ پھر سے عزم کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے گئی، کہا اللہ کے رسول مجھے معاف کر دیں، میرے بیٹے عزیز کا انتقال ہو گیا تھا اور میں اس میں بالکل نہیں سن سکی اور آپ کی بات پر دھیان نہیں دے سکی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، انما الصبر عند الصدمة الاولى، کہ صبر اصل میں پہلے جھٹکے کے وقت ہے۔ آپ کو جو ہی اپنے عزیز قریب بچے یا بچی کی وفات کی خبر ملے، اسی موقع پر اپنے دل کو مضبوط کرنا، ہا ہو سے پرہیز کرنا، گریبان پھاڑنے، بالوں کو نوچنے سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ جس نے پہلے جھٹکے کے وقت، پہلے صدمے کے وقت اپنے آپ کو
बचा लिया इनकी, सब्र कर लिया, तो ये बच्चे उनके लिए हाँ राह दोज़ख की राह में आड़ बन जाएंगे, हिजाब बन जाएंगे। तो पहले सदमे के वक्त सब्र ये बहुत जरूरी है, बड़े जिगर का काम है ख्वातीन मामूली। लेकिन आंसू का बहना, आंखों का रोना, इस्लाम ने इससे नहीं रोका है, ये तो फितरत के आंसू हैं। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इब्राहिम बीमार हैं, चुस्कियां ले रहे हैं, हिचकियां आ रही, हाँ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें लेकर अपनी गोद में बैठे हुए, और आपकी गोद ही में रहते हुए आपके बेटे इब्राहिम का इंतकाल होते हुए आपकी आंखें आंसू बरसाने लगी, आप रोने लगे, आपका आंसू आंखों से निकलकर इब्राहिम के जिस्म पर गिरने लगा। वहीं पर बैठे हुए थे हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला, कहने लगे प्यारे रसूल, वह अंत या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आप भी सब्र नहीं कर पाए, आप रो रहे हैं। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था कि ये अल्लाह की तरफ से वालिदैन के दिलों में बच्चों के ताल्लुक से जो रहमत है, मोहब्बत है, उसके आंसू। अब्दुर्रहमान, इन आंसुओं का गिरना बुरा नहीं, ये आंसू हर एक वालिदैन से गिर सकते हैं, हर अजीजो करीब की आंखें ये आंसू बहा सकती हैं, अल्लाह इससे नहीं रोकता। ये तो फितरत के आंसू हैं जो गिर रहे हैं। तो अगर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें रो सकती हैं तो हम भी रो सकते हैं, लेकिन रोना एक दायरे में, सर पीटना ना हो, सर फोड़ना ना हो, गरीबान नोचना ना हो, हाव हू की जाहिलियत वाली आवाजें न बुलंद करें हम, तो फिर इंशाल्लाह कोई मजाक नहीं, हमारी आंखें रो सकती हैं। बस नौहा और मातम की कैफियत न रहे जो जमाने जाहिलियत में लोग किया। अन्नियाहतु मिनल जाहिलिया, शरीयत ने कहा है कि नौहा और मातम करना जमाने जाहिलियत का काम। अल्लाह हमारे माशरे की खवातीन को जब कभी इस तरह की आजमाइश हो तो बचने की तौफीक अता फरमाए। उसके बाद है बाब मन समिअ शैअन फराजा हत्ता यारिफुहु। एक बात सुनने के बाद, कोई बात सुन लेने के बाद समझने के लिए दोबारा पूछना। मन समिअ शैअन, जिसने कोई बात सुनी, फराजा, और फिर से रिपीट किया, हत्ता यारिफुहु, ताकि वो उसको अच्छी तरह जान ले, इसका बयान। यानी शागिर्द अपने उस्ताद के पास पढ़ रहा है, तालिबा अपनी मौलिमा या मुदर्रिसा के पास पढ़ रही है, कोई चीज समझने के लिए उसने कहा दोबारा बता दीजिए, टीचर दोबारा बता दीजिए, उस्ताद ये बात दोबारा से समझा दीजिए। उसका कहना कैसा है? ऐसा तो नहीं कि उस्ताद की शान में गुस्ताखी, मुदर्रिसा या मुअल्लिमा और टीचर की शान में गुस्ताखी। हदीस क्या कहती है सुनिए। अन आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन हुसिब उज़िब, कि जिससे हिसाब ले लिया गया तो फिर कयामत के दिन जिसका मुहासबा हो गया उसे अजाब दिया जाए। क़ालत आयशा, तो आयशा कहती हैं फ़कुल, तो मैंने पूछा, अवलैसा यक़ूलुल्लाहु तआला, कि अल्लाह ताला ये नहीं फरमाता है, फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा, कि उसका हिसाब आसानी से लिया जाएगा। अल्लाह तो ये फरमाता है। फ़क़ाला, तो आपने कहा, इन्नमा ज़ालिकल अर्दु, कि इससे मुराद तो आमाल की पेशी है, कि आमाल आसानी से पेश किए जाएंगे। वलाकिन मन नुक़िशल हिसाब यहलिक, जिसका मुहासबा कर लिया गया, हाँ, जिससे हिसाब और जांच पड़ताल कर ली गई, यकीनन वो हिलाक हो जाएगा।
تو इससे क्या मालूम हुआ, अगर दीनी मसला समझने में किसी तरह का कोई इश्काल हो, कोई मुश्किल पेश आ जाए, तो दोबारा सवाल किया जाता है। आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जिसका मुहासबा हो गया उसको आजाद दिया जाएगा, तो आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा कहती है मैंने पूछा कि अल्लाह के रसूल, कुरान में तो ऐसा है कि उससे आसान हिसाब लिया जाएगा। तो नबी ने कहा कि इसका मतलब यह है कि अमाल आसानी से पेश किए जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि हिसाब आसान होगा। तो इसलिए हमें इस हदीस से ये दलील मिलती है कि कोई बात दोबारा समझने के लिए पूछी जा सकती है, जैसे अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने पूछा और उसका हल उनको मिल गया। अच्छा, हमें अल्लाह से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह तो हिसाब व किताब में आसानी, है ना, हिसाब व किताब का मरहला हमारे लिए आसान। अच्छा कि जब कब्र में मुर्दे दफन किए जाते हैं तो दफनाने के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे मेरे सहाबा दुआ करो, अभी इस मय्यत से सवाल किया जाएगा, साबित कदमी की दुआ मांगो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा हुक्म दिया है, मांगो, दुआ मांगो अपने इस मय्यत के लिए, उनसे सवाल जवाब, अल्लाह साबित कदमी अता फरमाए। तो हमें भी दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला हम सबको भी ऐसी तैयारी की तौफीक अता फरमा कि हम सबके लिए सवाल जवाब का मरहला आसान है, और अल्लाह तो अपने हिसाब से बचा ले, इसलिए कि जिसका हिसाब तू लेने पर आ जाए तो जाहिर सी बात है वो कौन है जो बचेगा। तो अल्लाह तो अपने बंदों पर रहम फरमा, अल्लाह तो हम पर रहम फरमा। हम तेरे कमजोर बंदे और बंदियां हैं, हमारे अंदर कमियां हैं, कोताहियां हैं, गुनाह हैं, कसूर हैं, खताएं हैं, लेकिन अल्लाह हम तेरे तौहीद के मतवाले हैं, तेरी तौहीद के प्रचारक हैं। अल्लाह तुझे तेरी तौहीद का वास्ता देते हैं, तो हम पर रहम फरमा। हमें अल्लाह से दुआ मांगना चाहिए। हाँ, तो अल्लाह ताला बंदों के साथ आसानी फरमाता है। ये अब उसके बाद एक नया बाब है, लेकिन वक्त हो गया है सवाल और जवाब का, तो मैं यहीं पर रुकता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम लोगों ने जो मसाइल सीखे और समझे हैं, आज जो हदीसें हमारे समाअतों के हवाले हुई हैं और हमने सुना है, समझा, अल्लाह ताला हमें उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकल्लाहु अब खैरन कसीरन कसीरा शेख। किसी बहन का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। जी बहनों, सवाल आपके। किसी का कोई सवाल नहीं है? जी शेख से एक सवाल अस्सलाम है वालेकुम कि रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। शेख, ये थोड़ा सा एक बार और समझा दीजिए कि हम्म, अमाल की पेशी हम्म, और और ये जो आपने हदीस हम्म। जी जी, बहन का सवाल यह है कि अमाल की पेशी अल अर्ज, बताई ना ये कि आसान है। जी हिसाब जी, किताब का, ये कुछ समझ में नहीं आया मुझे कि अल्लाह ताला हमारा हिसाब आसान कर दे। तो ये आमीन आमीन। जिससे हिसाब लिया जाएगा या जिसका पेश किया जाएगा उसका थोड़ा सा फर्क समझा दीजिए। जी जी जी, मन हुसिबा उद्दिबा, जिसका मुहासबा कर लिया गया तो उसे आजाद किया जाएगा। अब जाहिर सी बात है, अल्लाह की नेमतें इतनी हैं कि उसकी शुक्रगुजारी में हम जिंदगी भर सजदे में पड़े रहें तो भी हम अदा कर सकते नहीं, है ना। इसके बावजूद हम अल्लाह के ना शुक्र और ना फरमान हैं। बहुत सारे कामों में हम उसकी राह पर नहीं चल पाते, गुनाह सरजद हो जाते हैं। अब अगर अल्लाह हमारा मुहासबा करने पर आ जाए, है ना, तो फिर हम उसका जवाब अपने पास नहीं रखते हैं। मतलब फिर हमारा मुहासबा होगा, मुनाकशा होगा तो आजाद मिलेगा।
ہم اس کے مستحق ٹھہریں گے. تو قرآن میں جو آیت تھی، اما عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، قرآن میں تو ہے کہ اس کا آسان حساب لیا جائے، یحاسب حسابا یسیرا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما ذلک العرض، وہ تو حساب کی پیشی ہے کہ اس کا پیش کرنا یہ آسان ہوگا. سب کے دفتر ہیں، ہاں، انہیں پیش کر دیے جائیں گے. جو لوگ نیک ہیں ان کو دائیں ہاتھ میں پیش کیا جائے گا، اور جو لوگ بد ہیں انہیں بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. قرآن نے دوسری جگہ سورہ واقعہ وغیرہ میں اس کا تذکرہ کیا ہے، اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال کا، ہے نا. تو اصحاب الیمین خوش و خرم نظر آئیں گے، جو اصحاب الشمال ہوں گے بائیں ہاتھ میں جن کو دیا جائے گا تو ان کے ساتھ معاملہ مشکل کا ہوگا. تو یہ عرض لوگوں پر اعمال کو، ان کے دفتر کو پیش کرنا یہ بہت آسان ہے نا. اللہ رب العالمین نے اس کے لیے فرشتوں کو لگایا ہوا ہے. قیامت کے دن پورا ریکارڈ ہر بندے کا اس کے سامنے ہوگا. تو یہ ہے عرض الاعمال یا عرض و دفتر الاعمال، یہ آسان ہوگا. لیکن اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جواب دو مجھے اس کا، اللہ تعالیٰ حدیث میں ہے کہ بندے کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا. ہاں، وہ بندہ یاد کر لے گا، اسے یاد آ جائیں گے، وہ اقرار کرے گا کہ ہاں اللہ یہ نعمتیں تیری یقیناً ہم پر. پھر اللہ پوچھے گا کہ اس کا تم نے کیا کیا، اس کا کیا کیا تو نے. وہاں پر بندہ جواب دینے سے قاصر رہے، کیونکہ اللہ کے ان احسانات کا بدلہ نہیں دے سکا ہے، اور کون دے سکتا ہے. خود پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی بھی شخص اللہ کی رحمت کے بغیر صرف اپنے اعمال کے بلبوتے جنت میں نہیں جا سکتا. لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ بھی، وانت یا رسول اللہ، آپ بھی اللہ کے رسول؟ کہا ہاں، حتی یتغمدنی اللہ برحمتہ، میں بھی نہیں جا سکتا جب تک اللہ کی رحمت مجھے نہ ڈھانپ لے. اللہ اپنی رحمتوں سے مجھے نہ ڈھانپ لے تب تک میں بھی جنت نہیں جا سکتا. سبحان اللہ، اللہ اکبر. تو یہ مطلب ہے کہ جس کا حساب لے لیا گیا، مناقشہ ہو گیا، تو وہ عذاب کا مستحق ٹھہرے. اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ ہم اس کا شکر بجا لا سکنے میں قاصر. جی، اور کوئی سوال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ وعلیکم ایک السلام. اگر آج کل فجر کی نماز اذان سمجھو 4:39 کو ہو رہی ہے، ہم، ہم. اور الارم لگانے کے باوجود بھی کوئی اگر ایسے ٹائم پر اٹھتا ہے یعنی 5:30 بجے، اور وہ تو وہ اشراق کا وہ ہونے تک کا رکے اور یا پھر فوراً پڑھ لے. دیکھیے، سوال یہ ہے کہ اگر الارم لگانے کے باوجود کسی کی نیند نہیں کھلی اور دیر ہو گئی، اور وہ خاتون یا وہ انسان آج کل 5:30 بجے اٹھا، تو کیا کرے؟ وہ کیا وہ انتظار کرے کہ دن نکل آئے اور دن نکلنے کے بعد پڑھے، یا اسے پڑھ لینا چاہیے؟ تو دیکھیے، آپ کے گھروں میں کیلنڈر ہوگا، یا کم سے کم اس اینڈرائڈ سے آپ اگر نکالنا چاہیں تو وہ چیز نکال سکتے ہیں کہ آج کی ڈیٹ میں آ، سورج نکلنا، اشراق کا ٹائم کیا ہے، یعنی سن رائز ٹائم. اب مثال کے طور پر اگر سن رائز ٹائم ہے 5:45، مثال کے طور پر، اور کوئی اٹھ جاتا ہے 5:30 کو یا 5:40 کو، وضو بنا لیتا ہے، تو کیا کرے؟ وہ انتظار کرے کہ جب سورج نکل جائے تب پڑھیں؟ نہیں، ابھی سورج نکلنا شروع نہیں ہوا، آپ وضو بنا کر اپنی نماز شروع کر دیں. اگر سپوز 5:45 پر اشراق ہے، سن رائز ٹائم،
और 5:40 तक भी आप आ गए कि आप एक रकात पढ़ सकते हैं नियत बात कर, तो आपको फजर मिल गई। फजर मिल गई का मतलब वक्त से आपने पढ़ लिया, क्योंकि आपका रूटीन नहीं है, मामूल नहीं है। मामूल के खिलाफ आज आप देर से उठे और आपकी नींद नहीं खुली। तो हदीस में है कि जिसने सूरज निकलने से पहले एक रकात पा ली उसने फजर को पा लिया, और जिसने सूरज डूबने से पहले एक रकात पा ली उसने असर को पा लिया। तो उसको पढ़ लेना। हाँ, 5:45 सनराइज का टाइम है, और आप उठे 5:40 पे, और वजू बनाते वॉशरूम से फारिग होते होते आप जब बाहर आए वॉशरूम से या बाथरूम से, तो आपने देखा अब तो 5:45 हो गए, 5:44, 5:45, मतलब सूरज निकलना शुरू हो गया। तो रुक जाइए, अब मत पढ़िए, इसलिए कि आप उस वक्त फारिग हुए वजू से, वॉशरूम बाथरूम से, जब सूरज के निकलने का टाइम शुरू हो गया 5:45, यानी सन इज राइजिंग। अब रुक जाइए, अब नियत मत बने। अब आपको एक रकात सूरज निकलने से पहले नहीं मिली, तो अब आप पूरा इंतजार कर लीजिए, 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, जो भी, और उसके बाद फिर फजर की नमाज पढ़िए। ठीक है। तो अगर इतना टाइम बचा हो सूरज निकलने में कि एक रकात आप पढ़ सकती हो, भले वो सूरह बकरा नहीं पढ़ना है, सूरह आल इमरान नहीं पढ़ना है, मुख्तसर सूरत पढ़कर, हाँ, एक रकात भी आप अगर फजर के यानी सनराइज से पहले अदा कर ले जाएं फजर की, अगर इतना टाइम बचा है, यानी वही 2-4 मिनट भी, तो भी आपको बिल्कुल नियत बांधना, पढ़ना, फजर को अदा करना, ये जायज है। लेकिन अगर सनराइज का टाइम शुरू हो गया बाकायदा, उस वक्त आप बाहर आए, आपका वजू उस वक्त मुकम्मल हुआ, तो फिर आपको इंतजार करना। उम्मीद की जवाब मिल जाए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन कसीरा। और किसी बहन का कोई सवाल है? नहीं तो हम लोग लेफ्ट अ, होते हैं। शेख बाजी के सवाल से जुड़ा हुआ सवाल है कि जब हम वो नमाज अदा करें तो हमें फर्ज पढ़नी होगी, सुन्नत नहीं अदा करनी है, फर्ज पढ़नी हाँ होगी ना? जी जी, बेहतर सवाल है आपका, बेहतर सवाल है, अल्लाह जज़ाक खैर दे आपको। हाँ देखिए, यहाँ पर ये बात याद रहे कि जब कभी वक्त गुजरने और पास हो जाने का डर हो, तो फर्ज को पहले अदा कीजिए। ठीक है। तो ये जो आपको 2-4 मिनट बचे हैं भी सनराइज में या सनसेट में, तो उस वक्त आप फर्ज की नियत करके शुरू कर दीजिए, फर्ज। ठीक है। फर्ज की एक रकात भी आपको सनराइज से पहले मिल गई, तो गोया आपने वो नमाज पा लिया। अब नमाज पढ़ते पढ़ते 2 रकात खत्म करते करते सूरज निकल रहा है ना, 45 से 50 हो गए हैं, सूरज निकल रहा है। ठीक है। सलाम फेरने के बाद बैठे रहिए, और जब सनराइज का टाइम खत्म हो जाए, 45 को निकल रहा था और अब 55 हो गए हैं या 6 बज गए हैं, तो अब उठ करके आप सुन्नत पढ़ लीजिए। ठीक है। सुन्नत की भी कज़ा जायज है, बाद में पढ़ सकते हैं। तो उस वक्त आपको जो नियत बांधनी है वो सुन्नत की नहीं, फर्ज की बांधनी है, क्योंकि 2-4 मिनट सिर्फ बचे हैं जिसमें आप सिर्फ एक रकात मुश्किल से पढ़ सकती हैं या पढ़ सकते हैं। तो आपको फर्ज ही की नियत करके वो नमाज पढ़नी है, ताकि वक्त गुजरने से पहले पहले वो फर्ज अदा हो जाए, और फिर बाद में सनराइज के बाद आप अपनी वो सुन्नत भी अदा करें। जी। शेख कुछ लोगों का ऐसा जी। ये बाजी का जो सवाल था कि अगर आपको उठने में ताखीर हो जाए तब ये अमल है। कुछ लोग ऐसा हम्म, करते हैं कि जैसे अब 5:30 बजे उठे हैं और अभी इस वक्त कुछ 6 बजे है, अशराक का वक्त। हम्म, तो वो लोग क्या करते हैं कि 5:30 बजे उठते हैं, क्योंकि उनकी नीयत ये होती है कि हम फर्ज भी अदा कर लें, फिर उसके बाद अशराक भी हमको मिल जाए। लेकिन अव्वल हम्म। वक्त में नमाज पढ़ना ज्यादा जरूरी है, अफजल वक्त में। तो हाँ इसके बारे में बताइए कि वो ये जी सोच जी जी गलत है जी। ना। मैंने कई लोगों को देखा और टोका भी कि आप ऐसा ना करें। उनकी हाँ, नीयत ये होती है कि हमको अशराक भी मिल रही है, इसलिए हम थोड़ा लेट उठ कर पढ़ेंगे। जी। देखिए बहनों, ये जो सवाल है ना कि अब आजकल लोग देखते हैं कि 6 बजे सूरज निकल रहा है, तो चलो 5:30 का अलार्म लगाएंगे, उठेंगे आराम से, वजू बना कर नमाज पढ़ेंगे, तो सूरज निकलने से पहले पहले नमाज हो जाएगी। फिर 5-10 मिनट इंतजार करने के बाद इफ्तार भी पढ़ लेंगे, और
कह लीजिए एक पंथ दो काज, वन मैन टू मिशन। तो ये नीयत कैसी है, ऐसा करना कैसा है जी? तो जानना चाहिए कि ये जो नमाज हम अदा कर रहे हैं बतौर खास, फजर की नमाज, असर की नमाज, हाँ, ये दोनों नमाजें, इनकी अलग से इम्पोर्टेंस है। इनको कहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है अल बरदैन, है ना। आ, तो कहीं पर अल्लाह ताला ने जब कहा हाफिज़ु अला सलावाति व सलातिल वुस्ता, कि खास तौर से बीच वाले नमाज की हिफाजत करो, तो तफसीरों में जो बात मौजूद है हदीस की रोशनी में, वो ये है कि वो सलाते असर या सलाते फजर, ठीक है। ज्यादा रिवायतें सलाते असर के बारे में, और सलाते फजर के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की सुन्नत ये रही, सहाबियात की सुन्नत ये रही, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे आकर नमाज पढ़ती थी। आप इमामत करते थे, आपके पीछे मर्द, मर्दों के पीछे बच्चे, है ना, बच्चों के पीछे औरतों की सफ अव्वल वक्त में आप पढ़ते थे। साहबियात बयान करती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सलाम फेरते थे फजर की, उस वक्त हम अपने घरों में अपनी चादरों में वापस होते थे, और कोई हमें पहचान ना पाता कि हम कौन, है ना, अंधेरे की वजह से, गलत की वजह से। अब हमारी तरह अगर वो भी इंतजार करते कि आधा घंटा रह जाए तब उठें और तब वजू बनाएं तब पढ़ें, यानी सूरज निकलने से 10 मिनट पहले, तो वो तो इस पार हो जाता है, उसको तो रोशनी फैलने लगती है ना। उसको गलत नहीं कहते, उसको इस पार कहते हैं। तो फजर का अव्वल वक्त आजकल, आजकल देखिए अजान वही 4:40 के करीब होती है, और जमात कहीं 5 बजे है, कहीं 5:05 पर है, कहीं 5:10 पर है। तो ये तो अव्वल वक्त, हम 5 पढ़ रहे हो, 5:05 पे पढ़ रहे हो, 5:10 पे, हाँ चलिए, 5:15, 5:15 भी अगर हो गया कोई मसला नहीं इंशाल्लाह। गलत का टाइम है, क्योंकि अभी तकरीबन पौना घंटा बाकी है। अब आप अगर 5:30 का अलार्म लगाएं और फिर आप उठ करके जाएं, वजू करें या वॉशरूम से फारिग हों, बाथरूम से फारिग हों, फिर आप बताइए कितना वक्त बचा? 10 से 15 मिनट सूरज निकलने में रोशनी फैल चुकी है। दूर से भी आप जाएंगे तो लोग पहचान लेंगे कौन है ना। तो ये तो नबी की सुन्नत के खिलाफ, साहबा की सुन्नत के खिलाफ, सहाबियात की सुन्नत के खिलाफ है, और उस हदीस के खिलाफ है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अहब्बुल अमाल इलल्लाह अस्सलातु अला वक्तिहा। जब आपसे पूछा गया कि अल्लाह को महबूब तरीन अमल कौन है, तो आपने फरमाया नमाज को अव्वल वक्त पर पढ़ना, अव्वल वक्त पर पढ़ना। तो बहनों, हमें अगर 5:05 की, 5:10 की जमात मस्जिद में है अव्वल वक्त वाली, तो अव्वल वक्त वाली है, क्योंकि आज भी कुछ मस्जिदों में 5:35, 5:40 भी जमात कायम हो रही है। हाँ, 5:30, 5:35, 5:40, ये आखिरी वक्त की नमाज, आखिरी वक्त जिसको इफ्तार कहते हैं, हम उसका रूटीन बना लें, ये बिल्कुल गलत। कभी कभार हमारी नींद नहीं खुली और हम उस वक्त उठे, अलग बात है, लेकिन बाकायदा अलार्म सेट करके कि मैं 5:30 बजे उठूंगी, नहीं। आजकल अगर आपको उठना है, बोले वक्त पर नमाज पढ़ना है, तो आपको 4:30 बजे का अलार्म सेट करना चाहिए। आज के इन अय्याम की बात नहीं कर रहा हूँ। आप 4:30 का अलार्म लगाएं, उठिए, आपको नहाना है, धोना है, वजू करना है, वॉशरूम बाथरूम से फारिग होना है, आप 4:45 या 4:50, 4:55 तक फारिग हो जाए और आकर सुन्नत पढ़ लें। 5 बजे नमाज, नमाज फर्ज पढ़ लें, या 5:05 या 5:10 तक। हाँ, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अब आप 5:30 की जमात कायम करें, 5:35 की कायम करें नमाज अपनी शुरू, तो ये तो इस्तिग़फ़ार है, ये गलत नहीं है। गलत का अंधेरा खत्म हो गया, उसका टाइम खत्म हो गया। तो प्यारी बहनों, हमें अव्वल वक्त का एहतमाम करना है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत पर कि अल्लाह के नजदीक महबूब तरीन अमल अव्वल वक्त पर नमाज पढ़ना है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि लगाइए 4 बजे का अलार्म, उठिए, नहा धोकर, वजू बनाकर, वॉशरूम बाथरूम से फारिग होकर, जिसकी जैसी जरूरत है, 2-4 रकात तहज्जुद पढ़ ली, बच्चों के लिए दुआ मांग लीजिए, शौहर के लिए दुआ मांग लीजिए, है ना, अपने लिए अल्लाह से मांग लीजिए।
بہت بہترین وقت ہوتا ہے اور خواتین کے لیے بالکل پاسبل ہے. خواتین اگر ایسا کر لیں، بھلے انہیں پھر تہجد، پھر نماز فجر، اس کے بعد یہ ہے کہ نماز فجر ہو گئی، بچوں کو اٹھا کر ان کے لیے انہیں فریش کرا کے ان کے لیے ناشتہ، ان کے لیے ٹفن، ان کا بستہ اور بیگ اسکول بھیجنا ہے، شوہر کا ٹفن بنا کے دینا ہے. ہو سکتا ہے آج کل تقریباً انہیں سب تیاری کرتے کراتے 7 بج گئے. ہاں کوئی بات نہیں، انہیں رخصت کر دیجیے، پھر اشراق کی نماز بھی پڑھ لیجیے، اور پڑھنے کے بعد جو کچھ اللہ نے آپ کے گھر میں رکھا ہے آپ بھی ناشتہ کر لیجیے، سو جائیے. آپ 7 بجے سو جائیے، 1 آدھ گھنٹے کے لیے آرام کر لیجیے. ہاں آپ کا اپنا گھر ہے. ہاں آپ کو اللہ نے مربیہ بنایا ہے، آپ آرام کیجیے نا. آپ نے قربانی دی، 4 بجے آپ اٹھی، اور 4 سے 4، 5، 6، 7 تقریباً 2-3 گھنٹہ آپ نے اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے گھر کو بنانے سنوارنے اور برکتوں سے معمور کرنے کے لیے آپ نے اللہ سے مانگا. ہاں اللہ سے آپ نے فریادیں کی، اور اب اشراق پڑھ کر کے آپ کہتے ہیں کہ آرام کر لیں. کوئی بات نہیں، آپ 1 آدھ گھنٹہ آرام کر لیجیے، اور پھر آپ کا جو شیڈول ہے آپ اس کے حساب سے اپنے جو ہے کاموں میں مشغول ہو جائیے. تو یہ ایک کامیاب ترین خاتون کی پہچان ہے، اور ایسے خواتین اپنے گھر والوں کا بیک بون ہوتی ہیں، بیک بون. ان کی دعائیں، ان کی نمازیں، ان کی محنت، آگے چل کر یہی بچے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنتے ہیں. ان کا ایک شوہر ان کی ہر خواہش اور مراد کو پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے. کیوں؟ وہ خاتون صرف میری نہیں، میرے رب کی بھی وفادار ہے. اللہ خواتین کو جو ہے ان چیزوں کی پابندی کی توفیق عطا جزاک اللہ خیر کثیر شیخ. فرمائے. ٹھیک ہے بہنوں، یہیں پر رکتے ہیں. وقت ہو گیا ہے عصر کا، تو انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے، ضرورت پڑے تو اسے دوسروں تک پہنچانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.